आता आमकां सांगू ना मरे आमकां दिवकूच ना. क्लियर दे विल कॉन्टॅक्ट डायरेक्टली. तुम्ही सीव्ही धाडपाचो तो मागीर आमी पयली सीव्ही बी कांयच मागना. वी आर जस्ट गिविंग द डेटा, employers data to employee and employees data to employee. This is the main idea behind this type of product. Very unique app also app ना काही. आणि मेन म्हणजे फ्री ऑफ चार्ज. वी आर नॉट चार्जिंग. थोड्यान म्हाका प्रश्न विचारले की तुम्ही पैसे चार्ज करतात म्हणजे बेसिकली ऍप करपी कशें करतात कंपनी कडल्यान पैसे घेतात. सो आयदर यू हॅव टू पे 1 month सॅलरी. तुका जर दिलो एक महिना सॅलरी ताका दिवपाक. इट्स अ बिझनेस मॉडेल. इट कॅन बी अ बिझनेस मॉडेल पूण दिस इज डन totally with the aim to give platform. Basically कितें हांव पळयता कितलेशे लोक बेकार आसा ते खबर ना कोणाक. सो गिव देम प्लॅटफॉर्म. सो हाचे लागून जी बेकारी आसा ती थोडीफार. आनी दिस इज ऑल प्रायवेट जॉब्स, नॉट गव्हर्नमेंट जॉब्स. दिस इज ऑल लिंक्ड विथ द प्रायवेट जॉब. हातूंतल्यान हो प्रॉब्लेम मेजर सॉल्व जातलो. कळ्ळें. जेन्ना हांव कन्व्हेनर आशिल्लो वायब्रंट मारगांवचो तेन्ना सगळे आमचे मडगांवचे फुडारी म्हणल्यार जाता सगळे काम करपी आनी बरे मागपी हांचे पसून हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो तेन्ना दीस वॉज वन ऑफ द पॉयंट त्या मॅनिफेस्टोंतलो की खुबशे लोकांक जॉब जाय आसता आनी ते जॉब आसात काय ना कोणाक खबर नासता. जॉब करणारे आसात म्हणून जॉब देणाऱ्याक खबर नासता आनी तांकां जॉब दिवपा आसता ते जॉब घेणाऱ्याक खबर नासता. सो दीस ऍप इज गोइंग टू सॉल्व दीस इश्यू परमनंटली. पुणून हो जो पळय ऍप आसतलो फक्त मडगांव आनी फातोर्डा पुरतो आसतलो. ताजे भायर कोणाकूच रजिस्टर करपाक मेळचें ना. जॉब घेवपी खंयच्याय येवपाक शकतात पण जॉब दिवपी पळय आसतले ते फक्त मडगांव आनी फातोर्डा पुरतेच मर्यादीत आसतले. कित्याक ताका पिनकोड आसा 01 आनी 02 इतलोच. त्या पिनकोडा शिवाय दुसरो पिनकोड घालत जाल्यार तुमचो एम्प्लॉयर कॅनॉट रजिस्टर. सो जॉब दिवपी एम्प्लॉयर. सो हे करपा लागून basically you can download this app via Google Play Store. जे पळय जॉब सिकर्स आसतात जॉब जांकां जॉब जाय तांणी हो ऍप डावनलोड करपाक जातलो फॉर एंड्रॉइड प्लॅटफॉर्म एंड वाया एपल ऍप स्टोर फॉर iOS प्लॅटफॉर्म. हो मातसो आमचो डिले जाला तांचे परमिशना लागून. आमी धाडलेले आसा अप्रुवल येवपाक. सो ते एक 10 दीस मुखार वतलो जे तांचे कडेन आयफोन आसात. तातूंत मातसो पूण बाकीचे एंड्रॉइड प्लॅटफॉर्माचेर चालू जालो. जे हे करतकीर तांणी तांचो आधार कार्ड आनी मोबायल नंबर घालचो पडटलो फॉर ऑथेंटिकेशन. हाजो डेटा आमचे कडेन कांयच उरपाना. प्रेसाक प्रश्न आसतलो आधार कार्ड तुमी कित्याक घेता ते आमी घेनात. इट इज जस्ट ऑथेंटिकेशन. तूं आधार कार्ड आनी मोबायल नंबर घालो की तुका ओटीपी येतली. तुजी ओटीपी रजिस्टर केली घाली पडटी की यू कॅन सायन अप दीस ऍप डावनलोड जातलो आनी तुमी मागीर सायन अप प्रोसेस करपाक शकता. फॉर एम्प्लॉयर तांकां पोर्टल वचचें पडटा www.vibrantmargaon.com. तो हो सायन इन प्रोसेस करचो पडटलो सगळो. आनी तुमकां ज्यो ज्यो कॅटेगरीन कितें कितें तुमकां जाय तुमच्या हातून जे ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो तुमकां थंय घालच्यो पडटल्यो. सो ऑटोमॅटिकली तुमी जे ज्या जाग्यार जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तुमी ड्रायव्हर म्हणून घाला. ड्रायव्हर म्हणून घाला तर तातूंत जितले जॉब सिकर भितर ड्रायव्हर जे रजिस्टर जाल्ले आसात ते तुमच्या हाजेर दिश्टी पडटले ऑटोमॅटिकली. सो यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम डायरेक्टली. हातून आमचो कसलोच मदी रोल आसपाना. दे आर गेटिंग 2 people. एक जॉब दिवपी आनी दुसरो जॉब घेवपी एका प्लॅटफॉर्माचेर. एवरीथिंग इज व्हेरी क्लियर. दे विल कॉन्टॅक्ट डायरेक्टली. आसा ऑफिस स्टाफ आसा फार्मसी आसा कंपनी डिलर्स आसा हार्डवेअर शॉप्स गार्मेंट शॉप्स रेस्टॉरंट कॅफे हॉस्पिटॅलिटी स्नॅक्स बेकर्स क्लिनिक अँड हॉस्पिटल्स मागीर थिएटर्स ऑडिटोरियम सेक्युरिटी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स पेट्रोल पंप कार वॉशिंग अँड मेंटेनन्स स्विमिंग पूल अँड रिक्रिएशन ही इतली कॅटेगरी आसा. ह्यो कॅटेगरीन जो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड जाता. आता हातून भितर जॉब्स खंयचे आसात अवेलेबल. मेड आसा नॅनी आसा गार्डनर आसा ड्रायव्हर आसा कूक पेशंट अटेंडंट मेल पेशंट अटेंडंट फिमेल नर्सिस मेल फिमेल इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कार्पेंटर मेसन वॉटरप्रूफिंग पर्सन एसी टेक्निशियन प्यून housekeeping, clerk, receptionist, account executive, sales boy, sales girls, cashier, data entry operator, marketing executive, steward, stewardess, sous chef, chef, restaurant manager, helper, elevator operator, doorkeeper, ticket clerk, box office executive,
theater auditorium manager, home guard, site supervisor, site engineer, housekeeping, maintenance personnel, cleaner इतले घेतिल्ले आसा. ह्यो जवळजवळ 42 टायप्स ऑफ जॉब्स तातूंत ते एनरोल करपाक शकतात. मेन कॅटेगरीज आर 16 आणि एकटो जॉब घेवपाक जाय जॉब सीकर कॅन अप्लाय फॉर मेनी जॉब्स. म्हणजे तो म्हाका ड्रायव्हरूय जाल्यार कोता येता, सेक्युरिटी कोता येता, म्हाका हाऊसकीपिंग कितें करपाक जाय तेंय करपाक जाय, तो तिनूय हातून करपाक एकट्यान एकूच करपाक जाय अशें ना. There's an option coming after that. तू आनी जाय आनी करपाक जाय काय म्हणून आनी तू आनी घाल, तुगेलें नांव 4 कडेन वतलें. तू खंयच्याय एका हातून तुका कॉल येवपाक शकता. बट कंपनी वील डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट. आतां एम्प्लॉयर हो कंपनी आसा आनी इंडिव्हिज्युअलूय आसा. इट इज नॉट ओनली कंपनी. फाल्यां म्हाका घराक जाय, देन आय बिकम इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉयर. सो यू हॅव टू गो इन द एम्प्लॉयर कॅटेगरी. यू हॅव टू यूज द पोर्टल. तुगेलो डेटा घालपाक तुका कोण जाय तो. And the job seeker also, we will go through the app. So this is a rough idea. I welcome you once again, and now I request Aidish to give a. This is a great initiative started by Rajendra Talak. I wish him all the best, and in fact, particularly for residents, Nani Zai, Pona technician, AC technician, plumber. Plumber is the shortage of in Margaon. But a plumber found me na. Then this is your very good initiative. I wish you all the best. आणि हाजे मुखार नवीन हितून घाल, so that our Madgaon will be compared with Pune or Bombay. Yes. Okay, thank you. Yes, thank you, For this great initiative. I've known Mr. Rajan Talak for his great contribution in the cultural field, but I must say this is a really amazing thing that you have done, and it will help all the employers as well as the job seekers in a big way. We know as dental health caregivers, we have a big problem to get assistants to do a nursing job. But I'm sure this will help us in a big way. And I hope this gets extended to a lot of people. As Mr. Rajan said, he would like to have the Panjim Vibrant app and the Fonda. That's what I was thinking. It should go beyond that. I thank God for your vision to do good things and hope you prosper. Thank you. Shape so soon, because I used to personally feel that once you are in power, then only there is some effectivity of this particular app. But he has risen above that, and probably in spite of we not having our council, he has seen that he has launched this particular app. The areas which he has selected, whether it is maids, plumbers and all, probably I don't think you can have this kind of a platform anywhere else. So yesterday as I was talking to him, I said, well, there is a lot of scope, and seeing his passion in this particular area of providing jobs, whether it is from point of the businessmen or the seekers, I thought that probably he will still go ahead and get it, because the app is a thing which requires inputs, and with these inputs from all our Madgaonkars and Fathodekars, I am sure that he will probably rise to the occasion. All the best to you, Talak. लोक केरळाच्यान मेड हे हाडटाले पेशंट अटेंडंट, म्हणजे हे खूब मुखार पावतले. मडगांव ताणें आतां म्हणलां मडगांव आनी फातोर्डा ताजे भायर हे सगळे गोंयाकी स्प्रेड जावपाक जाय, कित्याक ताची बरी गरज आसा. आनी एकूच म्हणजे आमची हाजे दृश्टीन उलोवपाक म्हणजे आतां सगळीं म्हणटात
लेडीज असल्यार 5,000 कोणा 1,000 कोणा 2,000 सगळी पॉलिटिकल पार्टी ज्यो पळय चालू आसा ते करची परस म्हणजे ते गरज आसा ताजी कोविड टायमार अमेरिकेन युरोपान सगळ्याक मदत केली आनी तांणी सगळ्याक दिलें फंडींग युरोपाक दिलें अमेरिकेक दिलें हांगाय दिलें हांगा दुसरे भशेन दिलें पूण खरी पळोवपाचें कितें की जें फुकट कोणायकी कितें दिलें ताजी परस अशें कितें करून केलें न्हय जाल्यार ताजो खरो उपयोग आसा काम करून ताजे बद्दल कितें मेळपाचें आनी फ्री बसून घरा उरपाचें खंयचीच सोसायटी फ्री दिवन वयर पावना आतां गरज आसता तेन्ना दिवचें पडटा कोवीड टायमार दिवचें पडटा वा खरेंच कोणी निडी आसता ताका दिवचें पडटा पूण भरमसाट सगळ्यांक जर समज दिलें न्हय तशें करचे परस हें करप म्हणजे कोणाकी एम्प्लॉयमेंट मेळटा आनी कोणाकी एम्प्लॉयमेंट म्हणून तो मुखार लॉंग टर्म बऱ्याक पावता नॉट शॉर्ट टर्म म्हणजे आय रियली कॉंग्रेच्युलेट राजू आनी